madamay ang anak ko. Ilalayo ko siya sa kanilang lahat. May ngiti na muling magbibigay kulay sa ating buhay. Paglalabang ko bawat araw para maging masaya ka. Nang ngumiti ang langit before showtime. ABS-CBN Regional. 30 taong naglilingkod sa buong Pilipinas. Papaulo dagiti bumarbara adamdamag. Mayor Arsenio Agustin iti ili ti Marcos, Ilocos Norte. Sinuspenso ti Ombudsman ti Maysa Abulan. Balasitang, may pagarup abinot buteng iti naka-costume ti clown iti syudad ti Vigan. Top 5 iti drug watch list ti pulisya iti Kabugaw, Ilocos Sur, natiliw. May pagarup pa nagkurkurang ti bari apag supli dagiti pasdet negosyo. Aksyonan ti Bangko Sentral ng Pilipinas. Ken. Dagiti nagkakauna pagsasao dagiti Ilocano ang makaited adal na ibida bayad iti Cooperative Month. Manipod, iti ABS-CBN News Center. Isang milyon kinapugno. Dayton, TV Patrol Ilocos. Naimbag nga oras, Ilocanja da kami dagiti patrolyo. Agseserbi kada kayo sa dinuman apas sa Ilocos. Sinuspenso ti Ombudsman ti Maysa Abulan ken Maysa nga aldaw ni Mayor Arsenio Agustin iti ili ti Marcos, Ilocos Norte. Noong niya ti rason iti nakasuspensuan na, intayo abuen ken ni Dayandi. Nang rugian nagtakem idi kalman ni Vice Mayor Jesse Armetanio kas acting mayor iti ili ti Marcos, Ilocos Norte na iserbi ngamin ti suspension order ni Mayor Arsenio Agustin gaputi simple neglect of duty ang nagbali na desisyon iti ombudsman. Alas 8 iti bigat kadadari iti apo nga taga DIL Jane akaraman na iti agapo iti region kita nagsasarita kami kairaman na kini apo Mayor Arsenio Agustin. Ket idi nabasa na dito inserve da katawan met iti in panagkitakit nagkatawa pa ikit di at di main nga nangi saklangan da kada kami katamat nga iso iti gapuna iso nga tayo kuna nga akseptaran na latan. Pinilaan ni dati ang Mayor Salvador Pilos idi napalabas atawen. The Mayor Arsenio Agustin, pakairamanan ti dati nga ABC President ket itan Vice Mayor Ermitanio. May sa agkaming